Hawakan mo muna. Nakabidyo na. Ano, 6 points lang pala Nakabidyo ako. na. Oh, ready? Tangay na. Pasimuno. Pasimuno. Kaway-kaway ka muna. O, dito tayo niya. Alright, referee tayo ngayon. Pasimuno. 1, 2, 3. Oh! Uy. Yeah. Sige. Lagay mo si Ivan kina ano? Si... Naghalo na to eh. Hindi, nandyan sila. Sila ano to? Liga to. Oo. Dyan si Ivan. Solano! 2. Solano, 2 points. Ganyan. Ganyan. $1-0 na kami. Trinabaho na eh. Tinrabaho na. Sino nakashoot na? Wala pa, no? Wala. Wala pa nakakashoot sa inyo. Pipikunin din natin. Si Bay, tanongin mo ano pinikon apelido ni nyo Bay. kanina eh. Oh, ano apelido nun? Casinas. 2 points ba? 1 point. 1 point, Casinas. Tangina, Oligo, 2 points. Lumipat yung casino doon, no? Lumipat yung casino dito, no? May palit sila, di ba? Malaki ka. Sino yun? Sino yun? Ponate. 1 point. Oy, gusto mag-MVP. Ano yung score nyo ha? 2. 4-2. 4-2. Ayaw, 1v5. Dos ba sila? 1 point lang, nakatapak eh. Shout out. Pinikon na ako kanina eh. Ayaw. Chef, dribble the ball by Chef Curry. Charlo. Bang, bang. Oligo. Ano gusto mag-MVP? Ng ina mo. Ano ah? Warning for ano, offensive. Nag-extend yung kamay eh. Foul. Foul. 5-2. Official score, 5-2. Galing. Traveling. Sino yun? Apelido. Ha? Sital. Lagay mo, Sital. Hugot pala yun. Sige, din mo. Big rebound by Gonzales. Ano score? All 2? Solano, libre. No good. Rebound by Mendoza. Pass to Sital. Ay, ano Gonzales pala. Kanain mo. Bas Mayor ng Munti. Bas Mayor ng Munti. Sige, basta iskorin nyo yung sarili nyo. Bas Mayor. Dribble the ball by Bas Mayor. Pass to Dos. pangalan Ponate. 4-2. 6-4. Rebound by Gonzales.
Lupit ni Gonzales na rebounder. Niloloko ka ni Jonathan, ikaw yung pinagre-rebound eh. Magulang yan si Melson. Gonzales! No good. Dalawa kayo! Rebound by Solano. Pass to Gonzales. No good. Patay. Solano, 4-2. No good. Wala ako magko-coach dito sa kalaban. Wala sila play. Ponyate, no good. Rebound by Oligo. 6-4 ha, 6-4. Jonathan the Contractor. What an assist to Sital. 7-4. Casinas. Pass to Basmayor ng Munti. Nice. 1 point for 7-5. Basmayor. Bismayor. Jamorant, aka Jamorant. 7-5. Jonathan, no good. Rebound ulit. Siyempre, hindi papasa yan. Uy, Flores! Hanain mo. Steal by Casinas. Ayaw mo yan. Casinas. Transition. Ihabol. 7-5. Oh, Garigues, pass to Basmayor ng Munti. Bang bang, no good. Pass to Charlo. No good. No good again. Wala. Honestly, is the best policy, ha? Out yung bike. Nakuha mo pa yon? Lapit. Onyate, pass to Hindi ko alam. Isidro. Pass to Basmayor. Pass to Ponyate. 2-man game. Foul. Wow. Early foul, ha? Tagal ng laban. Next week may referee na tayo. Basmayor. Uy! Uy! Next week. Solano. Next week may referee na kayo. Basta angkot ha. Magbabayad. Sital, 1 point. 8-5. Basmayor. 8-5. Oh. Pass to Isidro. Pass to Casinas. Foul by Gonzales. Not in my house. Yeah. Depensang ano. Depensang Bisaya. Ponyate, no good. Rebound by Oligo, the Contractor. Siyempre, titira yan. Isa pa. Uy, Flores. No good. Rebound by Casinas. Pass to Basmayor na Munti. Siyempre, sure ball. Wala. 8-5. Oh, Oy! Labitan! Buhaya. Oh, crocodile. Si Saldico. Oh, titira ka. Ano nga siya? Garigues! 4-1. Tama na, Garigues. 7-6. 8-6. May Sital. Pass to naghahanap ng mapapasahan. Si Jonathan lang ang available lagi. Pass to Solano. No good. Rebound by Flores. Assist to Gonzales. Solano again. Pass to Gonzales. Grabing galaw yan. Follow up by Oligo. Pass to Solano. No good. Rebound by Isidro. Pass to Basmayor. Jamorant.
Pangalan nun? Jamoran. Basmayor. Basmayor ng Munti. Alright. 7, 8-7. Sana lang. 8-7. Sana lang lamang. Flores. Taga Dao. No good. Rebound by Ponyate. Ponyate. Pass to Basmayor. Swerte mananalo dyan, makakalabang kami. Oy. Solano. Change goal. Half time. Oh, magsasabo. Oh, sub. Gusto mo magpasabo o hindi? Pasok. Pwede raw. Pwede daw yan. Napag-usapan kanina yan. Pasok na. Yan si ano. Walang team yan. Wala. Hindi umabot sa 5 eh. Sigurado kayo? Final na yan? Sige. Para ano. Sus. 0-7. Garrigues. No good. Rebound by Jonathan. Ito, sa malapit oh. Naiblat si coach. Solano. Pick. Rebound by Leba. No good. Malamig pa yan. Galing sa ano. Pass to Flores. Flores. No good. Kinakabahan yata si Flores sa ligang labas. Garrigues. No good. Rebound by Gonzales. Pass to Leba. Ivan, the Doncic. Siyempre. Master, tingin ko na. Alright. Leba, 1 point. Isa lang. Stepping. Oh, stepping. 1-7. La, tinabla ka ng utol mo. 1 point lang. Sidro. Setting the play. Lang yan oh. Pass to Ponyate. Ponyate open. No good. Rebound by Oligo. Oligo for 2. No good. Siyempre, alam mo na. Uy. Nahiya ng konti si kontraktor. Para pag natalo, may dahilan. Casinas for 2. Score 11-9. 11-9. Ha? Lamang sila dito? Lamang sila, Jonathan. Lamang sila. Nag-change na sila, di ba? Oh. Taas uno ni Ivan. 11-9. Oh. Tabla. Casinas for 2. All 11. Inaalat po si Oligo. Pass to Flores. Steal. Pass to Leba. Ivan. Pass to Solano. Libre. No good. Last touch by Garrigues. Same ball. Same ball. Flores, pass to Solano, libre. Wow, nice bounce. 2 points. Casinas, inatake. Foul. Foul. 3-1. Oh, lamang ang 3 sa 1. Posible naman lumamang ang one shot. Wala bang palakpakan yan? Mga palakpakan yan, mga master. Merong audience impact yan. Bye. Kinalawit. Okay, 3. Nice point. 3-2. Para kay... Sino yun? Ano apelido? Puta, parang naligaw lang dyan yan ah. Apelido? Coral. 1 point. Jonathan! Bogod! Nag-ahapit. Inaalat. Oh, sayang. Ponyate, pass to Garrigues. Bumaba na mga kakampi ni Jonathan. Pagod na daw. Solano, pass to Leba. Pass to Gonzales. Nagtanggal ng uniform. Wala. Rebound by Ponyate. Pass to Isidro. Bagso. Sidro to the alley-oop. Grabe. Binaboy ang pagkatao. Pang NBA yun ah. Ilagay mo na sa sarili. Yan, libreng-libre na si Oligo dyan. Wala pa rin. Inaalat po.
ang star player. Isidro, pass to Garrigues. Pick. Wala. Pass to Casinas. Good. Nice steal by Flores. To Gonzales. Pagod na si Jonathan. Gonzales! Paramihan na sablay po. It's an air ball. Ray, buta lang, huwag ka manulak. May injury tayo, double injury. Hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, hapit Jay. 13-12. Lamang sila dito, no? 13-12. Lamang sila Jonathan. Isa pa. Labas. Labas. 13-12. Lamang pa isa sila Jonathan. 3-2. 3-2. Oh, 3-2. Lamang pa sila. Iskoran nyo rin ha, para ano. Yan po. Ganda ng laban. Foul. Foul. Yan. Next Sunday, alas 3 yung umpisa ha. Alas 3. Casinas, nice pick. Lupit na nga nan. By Kanina pa humihingi yun, oh. foul by Oligo. Free throw, foul eh. Trito lang po, lamang po ang 3. Onyate, pick. Pinik yan. Still by. Nagagawan. Foul. Foul. Honest lang tayo. Oh, Hanes ha. Sabay yung foul nyo para Onyate to Casinas. Nice. Yo, Jay. Big rebound by Solano. Magandang laban to. 3-2. Yan na po. Alam na nila ang gagawin. Ayan na si Solano. Pass to Leba. Libre yan. Pinik pa. Pass to Oligo. Gandang depensa. Diretso lang, may na. 3-2, lamang ang 3. Lalagyan na lang natin ng kulay. Sa ano, yung team. Pinustian. Isidro, perimeter. All 1 point. 3. Ang pangalan nun? Isidro. Isa pa lang siya. All 3. Sino si Garrigues? Yun nakadilaw. Nailagay ko yung kay Isidro. Wala pa yung gas. Oo. Wala pa yung Kadalawa na si Isidro. wala pa si Garrigues eh, di ba? Hindi, nakashoot na si Gar. Nakashoot na yan. Wala pa. Nakashoot na. Nakashoot, tama yan. Nakashoot ka na, tol? Oo, nakashoot na yan. Hindi, wala pa. Hindi, nakashoot na. Hindi, wala pa yung isa. Sino ba yung nito? Coral. Sino to? Asina. Si ano, yung matangkad. Oo. Isa pa lang siya. Oh, All sige. 3. Isidro. Bad pass. Flores. No good. Rebound by Leba. Balik mo! Nagko-coach. Bakit? To Gonzales. To Solano. Libre. Lalamang na po. All 3 ha, all 3. Hey, Besto Jay. Step back. Foul. Hindi na shoot, foul. Sa susunod may na foul counted. Basta sabay lang yung ano. Maganda yung tsaka dadagdagan natin yung score. 50. Hindi. Oligo for 2. Hindi ko nakita. Ulit. Score. 15-3. 5-3.
Casinas. Tumira ng dos. Veteran rebound by Gonzales. Pasto Oligo. Libre si Solano. Pinik. Step back. No good. Big rebound by Casinas. 5-3, 5-3 ah. Op! Oh, easy lang, easy lang. Foul. Relax sa ano ha, bantayan ha. Ano yun ha, out of the game yung ganon. Relax na sa pagbabantay ha. Islam. Safe lang yung kakampi, kakalaban. Ponyate, no good. Rebound by Oligo. Pass to Isidro, perimeter, no good. Oligo, 1 point, kinalabaw ng kalabaw. MVP mode siya. Casinas, no good. Rebound by, Nailagay ko, good. Coral, nailagay ko Line ball. sila, ano tong dalawa. dalawa. Garrigues, no good. Good. Good yan, good. Huwag kayong hihinto. 7-3. Doncic, Leva, 1 point. Score mo yan. 7-3. 17-13. Isidro, long shot. No good. Yan na po. No good. Ponyate. Sige oh. Pass to Garrigues, still by Sid. Ano, Jordan? Seven three pala. 7-3. 17-13. Dali, good yan. Walang ano. Walang timeout to. Good yan. Labas. Boom! Grabe yun, Doncic. 8-3. Ivan. Parang umahabol ng Cosilor eh. Ponyate, 4-2. 8-5. 18-15. Joan yun eh, Joan. Joan. Nakalagay sa jersey, Joan. Ayan po, si Chef Curry. Pass to Leva. To Flores, the veteran. Pass to Leva, no good. Sige. Honesty is the best policy, ha? Ayan, tangin na. Oh, yun. Kasi may award yung best honest na team. May award diyan. Bibigyan ng Lamborghini. Bibigyan ng puno na saging. Burgerizer. Shout out sa Burgerizer natin dyan. Baka next week meron na tayong merienda dyan. Baka naman. Sa bakehouse.